Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini, today, Wednesday, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saya mahasiswa program Profesi Guru, Angkatan 2 Bahasa Inggris, Universitas Lampung, dengan nomor induk mahasiswa 2011 306 1060 dan nomor UKG 2015 03 04 3299. Hari ini akan melaksanakan video mengajar uji kinerja program PPG dalam jabatan. Saya Faizan Surahman. Berdasarkan nomor ini, kartu ujian diganti dengan nomor KTP dan daftar pendaftaran dan juga nomor kartu mahasiswa saya. Oke, itu perkenalan dari saya, Bapak atau Ibu penguji UKIN kinerja. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, pay attention. Okay, pay attention. How are you, students? How's life? I'm fine. I'm fine. And you? I'm good. I'm fantastic. Amazing for today. Thank you. Okay. Please, the captains of this class to lead the praying. Before starting our lesson for today, let's pray together. Start. Okay, finish. Greet to our teacher. Good morning. Good morning. Okay. Okay, good morning. Okay, thanks for today. Because you have joined in this Zoom class. How many students in this class, Basarudin? The captain of the class? 10 Ika? students. 10 students. Okay, I would like to check your attendance list. All the students present, please check the secretary of this class. Intan, Sherly, Melanie, Sally, Depi, Tri Yulianti, Kepika Susanti. Okay, thank you so much for today. Right, okay, right after praying, okay, please listen to kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. After we sing Indonesia Raya, to show nationalism, we are student and I'm a teacher. Right? Next. Yeah, okay, good.
Ini ada, oke, good, orang wisuda ya. Berarti graduation ya, graduation. Oke, good. Ini ada toganya, ada yang pakai baju wisuda. Oke, good. Next, oke. How about this picture? What do you think about this girl and the man? Aktris and actor. Okay, artist and actor. Okay, what are they? What are they doing? Apa? Mereka sedang apa nih? Okay. Foto kelulusan. Oke. Kalau kalian melihat ada teman, saudara, keluarga yang sedang wisuda, apa yang kalian katakan? What will you say? Okay, good. Congratulations. Okay, next. Okay, what do you think about this picture? Birthday cake. Okay, what do you think about this picture? Ika, This is birthday cake. apa? Pardon me, please. Come on. Birthday cake. Oke, kue ulang tahun ya, birthday. How to say? What will you say? Good job. Oke, good job. Well done. Bagus. Keren. Selamat ya. Oke, good. Oke, kita hari ini akan mempelajari materi melalui kegiatan mengamati tayangan video. Ya, melalui kegiatan tayangan video, peserta didik mampu menganalisis fungsi teks, memberikan ucapan selamat, dan memuji serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaan. Dengan benar serta penuh percaya diri. Selanjutnya, kalian mengamati tayangan video biar bisa menganalisis struktur teks dari ucapan selamat dan memuji dan menanggapinya. Next, melalui kegiatan mengamati tayangan video, bisa menganalisis unsur kebahasaan teks berdasarkan konteks penggunaan yang dengan benar dan penuh dengan percaya diri. Oke, melalui kegiatan diskusi, kalian bisa melengkapi teks rumpang, dialog, melengkapi kalimat yang belum lengkap. Oke, tentang ucapan selamat dan memuji, congratulations and compliment. Melalui kegiatan individu, kalian membuat teks congratulations and compliment. Oke, jadi kalian bisa membuat teks congratulations and compliment yang berupa dialog ataupun berupa kalimat. Oke, itu demikian tujuan pelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Next, kita pembagian kelompok belajar discussion group. Oke, discussion group. Group 1, please. Pika, hello Pika. Pika or Melanie or Basarudin. Tadi Pika and Basarudin. Group 2, Melanie and friends. Oke, next. Oke, kalian mengamati melalui kegiatan inti, kalian mengamati video. Oke, nanti kalian simak. Tentang ungkapan congratulating and complimenting other. Congratulating adalah ungkapan selamat, sementara complimenting adalah ungkapan pujian. Untuk memudahkan kita dalam memahami materi ini, berikut ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah definition and social function. Yang kedua adalah structure. Dan yang ketiga adalah grammar atau language feature. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian dan fungsi sosial dari congratulating and complimenting. Agar mudah dalam belajar, kita akan membahas bab congratulation and complimenting secara terpisah. Dan yang pertama akan kita bahas adalah congratulating expression. Congratulating is an expression that is used to congratulate someone when she or he has achieved something. Jadi, congratulating adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan selamat kepada seseorang ketika dia mendapatkan prestasi.
Sementara social function atau tujuan penggunaannya adalah to congratulate someone about his or her achievement, atau untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang terkait prestasi mereka. Contoh achievement atau prestasi bukan hanya memenangkan sesuatu. Bisa seperti lulus dari sekolah, merayakan sesuatu, atau mendapatkan sesuatu yang baru. Setelah kita mengenal pengertian dan tujuan penggunaan dari congratulation, berikutnya kita akan mempelajari generic structure atau susunan dalam membuat kalimat congratulation. Dalam hal ini, kita akan mempelajari expression atau ungkapan yang digunakan untuk memberikan ucapan selamat, dan respon atau balasan yang diberikan saat kita menerima ucapan selamat. Berikut ini adalah contoh ungkapan dan respon yang lazim digunakan dalam congratulating people. Contohnya adalah well done, fantastic, congratulations, congratulations on, I would like to congratulate you on, I must congratulate you on, it was great to hear about. Sementara contoh responnya adalah thank you for saying so, it was good of you to say so, how nice of you to say so. Sekarang kita lihat contoh congratulating dalam sebuah percakapan. Contoh yang pertama, congratulations on your achievement, Jerry. Thank you for saying so. Contoh yang kedua, I must congratulate you on winning English competition. Thank you very much. I'm glad you say so. Sangat mudah kan sahabat cara membuat congratulation? Sekarang kita lanjutkan untuk membahas komplimen. Ucapan selamat seringnya digabungkan dengan complimenting atau memberi pujian, sehingga sangat penting untuk kita belajar ungkapan ini. Compliment is an expression used to express our praise to someone. Singkatnya, ungkapan ini digunakan untuk memuji seseorang. Kita menggunakan ungkapan ini setiap kali menemukan sesuatu yang baik pada seseorang untuk membuat dia senang dan mendukung dia. Berikut ini adalah structure atau susunan dalam membuat kalimat pujian. Untuk membuat kalimat pujian, ada 3 pattern atau pola yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menggunakan adjektif atau kata sifat. Contohnya adalah wonderful, you are beautiful, that is amazing. Kemudian, pola yang kedua menggunakan frasa how plus adjective. Contohnya adalah how wonderful, artinya betapa luar biasa. How smart you are, betapa pintarnya kamu. Dan banyak contoh yang lainnya. Kemudian, pattern yang ketiga menggunakan frasa what a plus adjective phrase atau gabungan kata sifat dan kata benda. Contohnya, what a wonderful performance, what a smart student, dan banyak contoh yang lainnya. Sementara, untuk memberikan respon terkait pujian yang diberikan, sahabat bisa memberikan ucapan terima kasih dan mengucapkan sedikit basa-basi. Contohnya, thank you, I'm glad of you to say so. Berkenan dengan congratulation and compliment. Yang minggu kemarin kita belajar berkenan dengan intentions and introducing. Jadi yang minggu kemarin kita last week kita belajar tentang intention dan introducing. Nah, materi yang sudah disampaikan di video tadi itu menggunakan materi congratulation and compliment. Jadi ucapan selamat dan memuji. Oke, next. Oke, setelah kalian mengamati video sekarang, right? Oke, next. Oke, in your group, please analyze the video. Please analyze the video. Okay, question number 1. Analyze the social function, the generic structure, and the third questions, languages. Jadi ada tujuan fungsi sosial, generic structure, dan ciri-ciri kebahasaan. Silakan, please discuss with your own group. I give you chance 10 minutes, 10 or 15 minutes to discuss with own group. Okay.
saya akan masukkan di dalam grup. Breakout room. Saya akan assign menu. Okay. Analyze the social function, please. Ika. Analysis the social function, the text in the video that you have watched before. Memberi ucapan selamat dan memuji untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru atau teman. Okay, good. Okay, the group 2. Melanie. Oh, Basarudi. Oh, Basarudi group 1. Melanie, group 2. Puji saja. Ya. Okay, no, generic structure. Memberikan ucapan selamat dan memuji. Okay, please. Tri Yulianti, no problem. Okay. Okay, how about the others? Generic structure and ciri-ciri kebahasaannya, language features. Okay, please. Group 2, please. Melanie. Memberikan ucapan selamat, memberikan pujian dan menanggapinya. Okay, good. Right, generic structure. Next, generic structure. Struktur kebahasaannya. Sama ciri-ciri kebahasaan. Oke, langsung. Oke. Language features, please. Kosakata yang berkaitan dengan ucapan selamat dan memuji baik menggunakan what atau how. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan yang Okay, good. Thank you. Right. Okay, good. Give applause to your friends. Okay. Good job. Right. Next. Right. Okay, tadi. Okay, our material today giving congratulations and compliment. Okay. Nah, congratulations and compliment. Jadi ucapan selamat dan memberi pujian. Tujuannya adalah memberikan ucapan selamat untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Jadi giving congratulations to someone and complimenting to others. And the generic structure is a give congratulations. Congratulations, okay. Giving congratulations. You are really the best. I'd like to say congratulations on your achievement. Okay, next, the generic structure. Giving compliment. Memberikan pujian. What an excellent mark. You are talented at painting. Because today you look beautiful. Nah, itu pujian. Kalau selamat misalnya. Oke, Shirley. Selamat ya, congratulations for today because you have a darling for today ya, misalnya. Oke, atau happy birthday bisa juga ya. Hari ini Shirley ulang tahun ya, oke. Oke, next generic structure-nya adalah menanggapinya. Thank you, thanks for saying so. Okay, good. All the student group can answer these questions. Nah, ini unsur kebahasaannya ya. Kosakata yang berkaitan dengan selamat dan memuji. I feel so glad right now. How about you? Wow, I can see how your head. You seem so happy. Yeah, something spicy and a good one. Why are you seem so happy? I just won a short movie competition for the best editor. Okay, what does it mean? So from the dialogue, congratulations, Nurul. Why? Become Melanie. Memberikan selamat terhadap temannya. Okay, good. Thank you, Nikita. In the competition, have good skill. Thanks again. If you Oke, dibaca terus dijawab pertanyaan. Oke, please. Pika, from Pika. What good news about Dita knew? Oke. Answer? Dito
Know that Chita became the first winner in the storytelling competition. Okay, good. Storytelling competition. And then number 2, Melanie. Number 2, group 2. What does Dito say to Dita related to the news? About storytelling competition. About storytelling competition. Oke, Basarudin, expression mean. Apa expressionnya? Congratulations. Oke, good. Oke. Next for Vika. Dita prefers saying that to Dita. Apa tujuan Dita tuh untuk mengatakan itu kepada Dita? The purpose of congratulation. Oke, good. What Dita respond to what Dita says? What Dita respond? As a good friend. Oke, good. Melanie, when do you think you will say congratulations to other people? Kapan kamu akan berpikir kamu akan mengatakan selamat kepada orang lain? You think you will say congratulations? What are you doing here? I want to eat here. Oh, okay. By the way, your watch is nice. Thank you for compliment. You're welcome. By the way, you were winning the class champion? Yes, I got first class in class. Oh, congratulations for your first class. You're welcome, my friend. How are you? I'm fine, and you? Fine too. What are you doing here? I want to eat here. Oh, okay. By the way, your watch is nice. Thank you for compliment. You're welcome. By the way, you were winning the class champion? Yes, I got first class in class. Oh, congratulations for your first class. You're welcome, my friend. Okay, from this dialogue, what are they talking about? Berdasarkan dialog. Kalau memuji, ucapan selamat. Oke, jadi ada. Oke, good. Jadi kalian teks rumpang, complete the blank in the dialogue. Oke, menggunakan good luck, is good, wonderful, congratulations, new haircut, what's new, thanks a lot, popular business, I'm glad you think mention. Nah, ini lengkapi dengan kata-kata ini di dalam dialog. Nah, seperti ini. Oke, what do you think about this dialogue? Oke. Hi Yuni, what's your daughter doing this day? Coba baca sama-sama. Oke, come on. Hey Yuni, what's your daughter? Sama-sama ya, come on. 1, 2, 3. Hi Yuni. Hey, What's your Yuni, daughter doing what's this your day? daughter doing this day? Oh, she is a college. In fact, in fact, she plans to graduate this June. That's wonderful. selain wonderful, bisa kalian jawab yang lain. That's amazing. That's wonderful. You must be proud of her. Kamu pasti sangat membanggakannya. Oke, next. Nah, kalau kalian lihat apa namanya orang lagi nikah, you look beautiful in this wedding dress. Apa itu maksudnya? You look beautiful in this wedding dress. Congratulations. No, different. You look beautiful. Congratulations or compliment? Come on. Beautiful. You look beautiful. Pujian atau ucapan selamat? Beautiful. Oke, compliment. Oke, good. Thank you very much. I'm glad you. Next. Bagaimana bisnis Muria? Oke, selain jawabannya is good, bisa jawaban apa? How is your business? Good. Selain good apa? Adjektif menggunakan kata sifat. Bisa? Rapika, Melanie? Come on. Bisa oke misalnya ya. Oke, good. Next. Nah, ini tugas nanti ya, teks rumpang yang kalian oke, good. Ngisi ini ya. Ini dialog isi dengan ungkapan yang cocok untuk komplimen. Jadi komplimen itu isinya itu adalah tentang pujian. Misalnya, you look great in the pink kid scarf. What nice scarf. Kamu terlihat apa? It's nice of you to say that. Misalnya nih, waduh ini apa namanya tutup kepala itu maksudnya jilbab. Tutupannya itu bagus tuh. Yang punya Shirley kayaknya
Good, ya. Blue scarf. Oke, nice of you to say that. Terima kasih ya, senang saya kamu mengatakan hal itu. Oke, next. Misalnya gini, I like your haircut. Basarudin, potongan rambutmu bagus ya. Potongan rambut kamu yang seru. Oke, ya itu. Thank you, sir. Itu responnya. Oke, kalau bilangnya apa? Yes, I won the second prize last week. Yang di bawah, nomor 3. Saya memenangkan hadiah kedua minggu yang lalu. Congratulations. What does it mean? Apa itu? Congratulations. Ucapan selamat. Oke, good. Ucapan selamat. Oke, good. Thank you. Jadi jawabannya gimana? Rata-rata kalau kita diucapkan selamat ataupun dipuji. Congratulations and compliment. How to say, Shirley? Untuk meresponnya gimana? You look beautiful, Shirley. Nah, how to respond? Jawabnya gimana? Thank you. Oke, good. Basarudin, you look handsome today. How to respond? Oke, thank you. Selain thank you, I'm happy to see for today. Hasil diskusi kita hari ini, yaitu kita respon hasil diskusi. Kita ulas kembali materi yang kita hari ini, oke? Jadi materi kita hari ini adalah berkenan dengan apa? Basarudin? Congratulations and compliment. Oke, bisa jelaskan lagi? What is congratulation? Ucapan selamat dan ucapan pujian. Oke, good. Jadi congratulations itu adalah memberikan ucapan selamat. Congratulations, happy birthday, ya, happy graduation, selamat lulusan wisuda, misalnya happy wedding, I'm so happy, gitu ya. Kalau compliment, Shirley apa compliment? Atau Sally? Intan. Kalau compliment apa compliment? Oke, good. Compliment adalah pujian. Intan, today you look beautiful, Intan. Oke, pujiannya. So, how to respond? Jadi ini kita belajar hari ini berkenaan dengan ucapan selamat dan memberi pujian. Ucapan selamat itu berkaitan dengan kesuksesan, keberhasilan, achievement, ya, sukses. Kalau compliment berkaitan dengan keindahan, beautiful, sesuatu yang untuk memuji, memberikan pujian dan penghargaan. You are good, you are very clever. How clever you are. Oke, hasil diskusi hari ini I give you score 80. Ya, 80. 80. Oke, good. Good score. Oke, yes. No, oke. Right. Tanggapannya good. Next, oke, penutup kesimpulan untuk hari ini materi kita mengenai apa tadi? Congratulations and compliment. Ucapan selamat. Congratulations, ya kan? Congratulations because you got or get the first prize, the first score atau the highest score in English. Congratulations. Kalau yang pujian itu compliment adalah memberi pujian. Beautiful, terkait dengan kata sifat. How beautiful you are. How clever you are. Oke, jadi ada kata sifat, kita gabungkan dengan kata benda. Misalnya apa? Rumah itu bagus. What a good house. Kamu pintar sekali. How beautiful you are. Oke, hasil diskusinya hari ini good, very good. Untuk tugas, untuk materi selanjutnya. Oke, ini tugasnya kalian menulis kartu ucapan selamat berdasarkan cover ini. Kalian akan buat minimal 2 kalimat. Ucapan selamat. Pernah kalian mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada temannya? Give congratulations. Pernah? Oke, Sally pernah memberikan ucapan selamat? Basarudin? Intan? Oke, good. Thank you. Oke, ini tugasnya. Oke. Right, ini contoh. Nih, write down. Ini saya kasih contoh, give example. Coba baca nih, contoh tugasnya seperti ini. Coba baca. Basarudin baca. Dear Tommy. Dear Tommy, congratulations on your promotion. Oke, good. Seperti ini ya. Nanti kalian buat di aplikasi Canva. Aplikasi Canva di
internet kalian download di lewat Play Store, lewat handphone kalian, nanti dikumpulkan hasilnya. Oke, I think enough for today, right? For the last, well, we have talked about congratulations. Okay, thanks. Okay. Well, we have talked about congratulations and compliments. So what have you learned? Jadi sudah disimpulkan mengenai materi ini before closing our lesson for today. Okay, please Basarudin to lead the praying. Okay, before closing for today, I remind you, please keep you healthy, always keep the cleanness and keep the spirit of learning, my student. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, the spirit of learning, my students. Okay, my students. Please, before closing our lesson for today, okay, please, Basarudin, the captains of this class, to read the praying. Before starting our lesson for today, let's pray together. Start. Okay, finish. Okay, thank you so much. Mengingatkan kembali for the next material, materi kita yang akan datang talking about announcement, tentang pengumuman announcement. Tolong dipelajari. Nanti kita akan bahas tentang tugas kalian yang hari ini tentang congratulation and compliment. Okay, my student, I think enough for this meeting for today, for our material. You are my amazing students. Okay, good luck. And keep the spirit of learning. Keep your healthy. I say goodbye. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.